Simple exercise para gumaan yung pakiramdam ninyo everyday. Gawin nyo lang to 10 ulit, 10 times everyday sa umaga pagkagising nyo. Kailangan yung kamay nyo, cuff nyo, naka-cuff. Huwag nakaganito kasi pag nakaganito masakit. Tapos, una, 10 times lang malakas. Gawin nyo lang yan pagka umaga. Basta everyday. Kahit paulit-ulitin nyo lang. Kahit saglitan lang. 10 ulit. Ito pa isa. Cross nyo lang yung legs nyo. Cross legs. Cross nyo lang yung legs nyo. Ganyan. Mag-side lang kayo na ganyan. Side. Tapos, lagyan nyo lang yung kamay ninyo. Tapos sa kabila, cross nyo ulit yung legs. Kabila naman. Kailangan nakaside kayo, ha? Ganyan, ha? Ganyan, no? Yan, nakaganyan kayo na posisyon. Tapos, talagay nyo dito. Tapos kayo nakaganyan. To 15 times, gagaan ang inyong pakiramdam. Araw-araw. Gawin niyo yan.